रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। असर की नमाज का वक़्त है, मैं असर की नमाज़ अदा कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल करके मैंने आप सबको दिखाना है कि असर की नमाज़ को हमने किस तरीके से अदा करना है। हमने पहली 2 रकात के अंदर तिलावत कौन सी करनी है और किस तरीके से करनी है, हमने रुकू कितना करना है, उसके अंदर क्या पढ़ना है। तो टोटल नमाज, ये नमाज जो है सीधी नमाज है, इसके अंदर ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ा जाता, लेकिन तालीम के लिए मैं आप सबको ऊंची आवाज़ से पढ़ के दिखाऊंगा और आप सब ने नोट करना है कि हमने असर की नमाज कैसे अदा करनी है। तो सबसे पहले आपने नीयत करनी है। नीयत आप उर्दू में करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना करना चाहें तो आपके दिल की नीयत ही काफ़ी होती है। लेकिन जो दोस्त नीयत करना चाहते होते हैं या वो चाहते हैं कि हमें नीयत भी बताई जाए, उनके लिए ये है कि 4 रकात नमाज असर फ़र्ज़ मुँह करता हूँ किबला की तरफ, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लिईलाफ़ क़ुरैश, ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़, फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला,
سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله۔ تو جی احباب، یہ تھا عصر کی نماز کا طریقہ جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب نے اس ویڈیو کو، اس پریکٹیکل طریقے کو لائک کیا ہوگا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب کی حوصلہ افزائی جو آپ مجھے دے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس سے یہ ہوگا کہ آپ سب کو موٹیویشنل چیزیں آپ تک پہنچیں گی۔ تو آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد اب تسبیحات کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جو بھی دل میں ارادہ رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ وہ دعا مانگیں۔ اس کے بعد آپ کی نماز مکمل، آپ کی دعا ہو گئی۔ اب آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ویڈیو کے اندر پریکٹیکل عصر کی نماز کا طریقہ سیکھا ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کمنٹ کے اندر، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کون سی ایسی چیزیں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یا جن چیزوں کو آپ نے لائک کیا۔ جزاک اللہ۔